kita bikin challenge. Bumbunya sudah siap. Ada keju ya guys, kita tuangin dulu. Sambil kita nunggu bikinnya, kita dulu ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Kita akan mukbang Mister Cup. Oke guys, mari kita gunakan bumbunya. Bergaul ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya itu guys, pedas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas.
Untuk itu gue ucapin terima kasih ya guys, karena udah nonton video gue mukbang. Gue minta subscribe, like, komen, dan share. Oke, dadah.